हेलो फ्रेंड्स डिजाइन से ओडिया आज आसतु आम प्रिंसेस कटर ब्लाउज केमी सिले करवा बैक साइड आउ फ्रंट साइड पला केमी जोड़ा सब छोट रु बड़ ट्रिक गुड़िक आपको देखी बटम पट्टी काज पट्टी सह तो चलतु वीडियो को फास्ट रु लास्ट पर्यटन देखी नियंतु एकदम स्लो रे बुझी नियंतु। तो ये फ्रेंड्स देखो यहाँ बैक साइड एमती सीधा कपड़ा उपर आम अस्तर को पकई कर पिन लगेदबा तापर गलार मझीरे जो डिजाइन टी अच्छी ताकू आमे एमती दी क्वार्टर रखिक सिले करदबा। तो देखो सिले कर सारिया पर ये मझीरे मु पिन करी सिले कर देइथिली तापर ताकू कौन करवा मझीरु कटिंग करदबा। कटिंग करेंगे केतिकी ना दी क्वार्टर रखिक कटिंग करेंगे हाथ रे जमती माने सिले साइड रे जमती कपड़ा थिबो आम हाथ रे कपड़ा टिके नथिले ना आमे ताकू जेतेबेले पुणी साइड कटिंग करिया बा कर्नर कटिंग करिवा ता भीतर को खोली जीवो सेथिपाई आमे टिके टिके जमती दी क्वार्टर जमती रखिक एमिति क्रॉस रे टिके टिके कट लगे दबा। टिके टिके कट लगे देले ना भल भाव रे आपनकर पाल्टी हो जिवो। आ जदि एठी आपण माने बक्रम लगुछंती तो अस्तर उपरे बक्रम पेस्ट करिकरी डायरेक्ट भी लगे पारिबे किंबा सिलाई करके भी लगे पारिबे। एबे देखंतु को प्रोसेस रे मु लेउटेली तो एमती कले जो सूता गुड़िक आपणकर साइड रे बिल्कुल बाहरिबनी बा एठी आपनको एक्स्ट्रा पट्टी लगेया को पड़िबनी। एबे कोन करिबा ता ऊपर गोटे चाप सिलाई मार दबा अस्तर सहित मिसेकी एमती चाप सिलाई मार देले सेठी गलाटी भल भाव रे सेट हेकी रही थाए आ एपट सेपट हुएनी। एबे देखंतु जो कर्नर जगह आसिला आपण पूरा एमती डायरेक्ट बुलेई देले आपणकर भल भाव रे कर्नरटा बाहरिकी सिलाई हो जिवो। तो एबे एमिति पूरा गोटे क्वार्टर जमती रखिकी जस्ट ता ऊपरे आपण माने एमती सिलाई करंतु जेमती कि आमे परे लेस फेस लगेबा हले ता मेकअप हो जिवो आ जो मशीन रो सिलाई हेतिबो सेटा देखा जीवनी अति बेसी आपनको दुई क्वार्टर जमती रखिया पड़ियो। एबे देखंतु हमर गलाटी फिनिशिंग रे हेई गला। एबे आमे ता कोन करिबा अस्तर सहित एटा ट्रांसपेरेंट अछि सेति पई मु ताको ऊपर पटे लगोछि नले आपण माने अस्तर साइड पटु एमिति ऊपरे अस्तर सहित अटैच करिवे। तो ये देखंतु अस्तर कपड़ा आ मेन कपड़ा आमे एमिति हाथ पके पके बा जदि बेसी स्लीप कपड़ा होथिबो आपण पिन भी एठी भी लगे पारंती आ एमिति बा हाथ पके करी आपण आंगुठी गुडी को एमिति फांका करके रखिबे आ तापरे ताको एई भली भाबे धीरे धीरे सिलाई करके सेट करिवे। हाथरू पोछि पोछि करुथिबे जेमती कोनोसी मझिरे फोल्ड रहिने बा कपड़ा ठोला हेकरी रहेने। एबे अस्तर सहित जेतिकी पर्यंत अस्तर अछि सेई अस्तर ऊपर ही आमे एबे गोटे सिलाई पके दबा। देखंतु पूरा एंती प्लेन करी करी सिलाई करी जाउथिबे हेले आपणकर भल भाव रे फिनिशिंग देखा जिवो ब्लाउज टे। तो एबे एमिति साइड रे आसी करी पुणी आमे काख पर्यंत काख देई करी गला पर्यंत नै जिवा। तो सिलाई को नहीं गला परे फ्रेंड्स एठी कोन करबा जो साइड रे एक्स्ट्रा कपड़ा अछि ना ताको आमे कटिंग कर दबा तळ कपड़ा को रहिया को दबा तळ कपड़ा हमर पट्टी न लगे कि आपण से कपड़ा को डायरेक्ट फोल्ड करि परिबे। तो एबे फ्रेंड्स देखंतु आमे सब साइड रो कपड़ा को कटिंग कर देले एकर कर साइड बा डाहण कर साइड रो जोटी जो साइड रे बाकी अछि ताको भी कटिंग कर दबा। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग हे सारिबा परे एबे देखंतु डायरेक्ट आपण एमिति को फोल्ड कर देबे आ कांधर ठीक मझा मझिरे एमिति तळु को धरि करी आपण प्रथम टिके रफ स्टिच मारी करी तापर एमिति प्लेटिंग लगांतु हेले भी उल्टी आपण आउ थरे तापर डबल सिलाई कर दियंतु। एमिति लेउटे की मारले ना ब्लाउज फाटिया पर्यंत बिल्कुल सिलाई कोलेनी तापरे एपटे भी से भले आमे प्लेट मार देबा सेम प्रोसेस रे। देखंतु एमिति प्रेशर फुट उठेई की टिके आग पछ कर देले आपणकर सेठी रफ स्टिच हे जाय माने दी तीन थर सिलाई पड़ जाए बिल्कुल खोलेनी। एबे हेई गला एठी आमे जेतले लेस लगेबा ना आपण एठी डायरेक्ट हाथ सिलाई करले भी हबो पछपटे लेस लगेले भी हबो। एबे आसंतु आमे फ्रंट साइड मेन पार्ट हला हमर एठी प्रिंसेस कट एबे बेसी ट्रेंड रे चली छि त प्रिंसेस कट रे आपण को पटे जॉइंट करिवे तळु ऊपर करिवे बा ऊपर तळु करिवे आपण जो साइड रे भी कले किछि असुविधा नाही आपणकर किछि कपरे असुविधा हबनी। तो एबे फ्रेंड्स देखंतु एको सावधान सहित जेहेतु हमर छाती पोर्शन पूरा राउंड होकी रहिबो सेति पई आमे ता कोन करिया धीरे से एमिति माने एटा मुन टाइप रे बिल्कुल बाहर करिवेनी बा कोण टाइप रे बिल्कुल बाहर करिवेनी धीरे से जेमिति आमे शेप करथिले ना सेही टाइप रे आमे राउंड रे एठी सिलाई करिबा। तो राउंड सिलाई कला बेले
ରାଉଣ୍ଡରୁ ସିଧା ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକରି ଆପଣ ମେସିନ୍କୁ ସିଲେଇ କରିବେ। ଏବେ ହେଲା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ କପ୍ଟା ଠିକ୍ ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ କଟୁରୀ ପାଖ ଏରିଆ ଠିକ୍ରେ ବସେଇଛି ନା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଫୋଲ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଚେକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଡବଲ୍ ସିଲେଇ କରିବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେନି ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଲୋ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ କପ୍ କରିବେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବନି ବା ଉଠିବନି ଉପରକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତିକି ଟିକେ ନା କପଡ଼ା ଯଦି ସିଲେଇ କପଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ ପଛ ହେଇଯାଏ ତାକୁ କଟିଂ କରି ଆମେ ସମାନ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ହେଲା। ତ ଏବେ ସେଇ ସେପର ସାଇଟ୍ ବି ସେମିତି ଆମେ ସିଲେଇ କରିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବଟମ୍ ପଟି କାଜ ପଟି ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପତଳା ପ୍ଲିଟ୍ଟେ ମାରିଦେବା। ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯାଏ ଛାତି, ସେଥିପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ମାରିଦେଲେ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓପେନ୍ ଅଛି ହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଏବେ କାନ୍ଧକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଜଏଣ୍ଟ କଲା ପରେ ପଛକର ସହିତ ଏବେ ଏମିତି ନଖ ମାରିଦେବା। ନଖ ମାରିକରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ବଟମ୍ ପଟି ଆଉ କାଜ ପଟି ଲଗାଇବା। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣକୁ ରହିବ ସେଠି ହୁକ ଲଗା ହେବ। ତ ହୁକ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବଟମ୍ ଲଗାଇବେ ହେଲେ ବଟମ୍ର କାଜ ପଟି ସେପଟେ ହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଟିଟା ଆମେ ଲଗାଉଛେ ଏବେ ସେଇଟା ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ଅସ୍ତର କପଡ଼ାରେ ବି ଏକୁ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଲେଇ କଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇଦେବା। ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇ କରି ଏମିତି ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇବେ। ଅସ୍ତର ଉପରେ ହିଁ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଭିତରକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ତର କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଉପରେ ଆମେ ଏମିତି ସିଲେଇ ପକାଇବା। ତ ଏଠି କେତେ ଜଣ ହାତ ସିଲେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ରେ କରିଦେଲେ ମଜବୁତ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚିଂ ସୂତାରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେବ, ଏଇଟା ତ ଭିତରେ ବି ରହିବ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ହୁକ ପଟି। ଏବେ ଆମେ କାଜ ପଟି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସ୍ତର ସହିତ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାରେ ଏମିତି କପଡ଼ା ନେବେ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ପକେଇଲି ତାକୁ ମେନ୍ କପଡ଼ାକୁ ମେନ୍ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକରି ତା ତଳେ ରଖିଦେବେ ଅସ୍ତର କପଡ଼ା, ତା ଉପରେ ବ୍ଲାଉଜର ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିକରି ଏମିତି ସିଲେଇ କରିବେ। ଏଇଟା ତଳେ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ତଳୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଏଇଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଚାहे ଏଠି ଆପଣ ବଟମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଠି ଆପଣ ହୁକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କଲି, ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ବି ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଏକୁ ହୁକ ଘର ବା ହୁକର କାଜ ଘର କିମ୍ବା ଆପଣ ବଟନ୍ ଘରକୁ ଏହିପରି ଫୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଏଇ ପଟିକୁ ଏମିତି ସିଲେଇ କରି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଟି ଉପରେ ଉପରେ ନେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ତାକୁ 2 କ୍ୱାର୍ଟର ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ଦେବା। ଏମିତି ହେଲେ ଯେଉଁ ପଟିଟି ସିଆଡ଼େ ଭିତରେ ମୋଡ଼ି ହେଲା ସେଇଠି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକରି ରହିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ଟିକେ ନା କପଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତଳ ଉପରେ ଏଇଭଳି ସମାନ ଭାବରେ କଟିଂ କରିଦେବା। ତଳ ଉପରେ ସମାନ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ବଟମ୍ ପଟି କାଜ ପଟି ଦୁଇଟି ଯାକ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି କେଉଁ ପଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ତ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ସମାନ କରି ଏମିତି ଆମେ କଟିଂ କରିଦେବା। ଟିକେ ଯଦି ସାନ ବଡ଼ ଥାଏ କଟିଂ କରିଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ମାପିକରି ଦେଖିବେ। ଏଇଟା କଟିଂ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ବି ଚେକ୍ କରିନେବା, କାଖ ବି ଚେକ୍ କରିନେବା। କେଉଁଠି ଯଦି ସାନ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଏହି ସମୟରେ କଟିଂ କରି ହାତ ଆଉ ଗଳା ବସାଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାର ଯଦି କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁଛି ଫଟୋ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।